भजपंत आणिप चाषी मुहरे हस। कटक जिलार बांकी ब्लॉक अंतर्गत कियापल्ला पंचायत अधीनस्थ कुमुसर ग्रामर भजपंत आणिप चाषी मुहरे हस। मो ना हूँ लक्ष्मीधर जेठी, घर हूँ कुमुसर, पंचायत है कियापल्ला ग्राम पंचायत, थाना आमर हूँ बांकी, जिला हूँ कटक। माँ बाउती पानी पंचायत भंजबंध कुमुसर मु हूँ संपादक। आम गाँव में भंजबंध जो जल भंडारटी अच्छी ताकू नहीं आम गाँव में माँ बाउती पानी पंचायत गठन होती। जलर कौन उत्स आम गाँ पे नहीं, मरुड़ी जो होची आमे से बहुत हैरान होचु। तेणु यही जल भंडार आम पानी आनी किछिटा मात्रा उपकार पाई पारुथिलु। यही 2 वर्ष है जो भाया असुविधार आम सम्मुखीन होइचु। क्षुद्र जलसेचन विभाग बांकीर ऑफिसर मानक आम प्रस्ताव देइथिलु। से मरुड़ी क्षेत्र पानी आसवाई गोटे केनाल से माने सैंक्शन करछंती। तेणु आम ऑफिसर मानक क्षुद्र जलसेचन विभाग बांकीर एसटीओ जेई एवं एक्जिक्यूटिव इंजीनियर मानक आम अशेष अशेष धन्यवाद देबू। यही केनाल हवा द्वारा आमर प्राय 100 एकर जमी से मरुड़ी वंचित हो पार। आमर समुदाय चाषी संख्या 250 पाखापाखि चाषी हेबे, किंतु यही जो केनाल टी होउची यही केनाल रे आमर प्राय 100 एकर हेले आमर आनुमानिक दृष्टि 60-70 चाषी उपकार पाई परिबे यही केनाल टी। से जो कॉन्ट्रैक्टर से माने तो प्राय आमर पड़ोसी भाई भली से माने आम गाँव में बहुत लोक जानी आमको जानी अति क्लोज। तेणु आम गाँव में जो कम कर माँ बाउती पानी पंचायत एवं आम गाँ तरफ आम आमर एक सभ्य श्रीजुक्त प्रसन्न कुमार जेठी ये मो पाखे ठिया होती आम ग्रामवासी तरफ एवं माँ बाउती पानी पंचायत तरफ से कम तदारख दायित्व आम देचु। से माने गाँ तरफ एक कॉन्ट्रैक्टर सहित ये रही कम केमती सुरुखुरु करने आम दायित्व देचु। से निजुक्त होकर कम कर। तेणु कॉन्ट्रैक्टर जहाँ कर आम निर्देश अनुसार आमको सुहाइला भली आमको जो गुटिक भल काम हो पार से। तेणु आम कॉन्ट्रैक्टर उपर बहुत खुशी। जेई एसटीओ एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से आमर आउ गोटे नवेदन रहा कि बंध खोलार बाकी रही जाइए, किसी केनालर आउ कि बाकी रही से गुड़िक पूरण करने आम सरकार पाखे दाबी उपस्थापना करूँ। प्राकृतिक परिवेश मध्य रही कुमुसर गाँटी। गाँ पाखक लगी रही घंच जंगल, तारी मध्य रही भजबंध डैम। डैम पाखक जावाक हेले कौन स्थायी रास्ताटीए नहीं, अंका बंका जंगलिया रास्ता ही जावाक पड़ी थाए। बेले बेले बाट भूली जाई पारंती आपण। तेबे एई डैमर पानी डैम रु संजोग केनाल माध्यम सीधा जीव चाषी खेत को आउ जल कष्टर समस्या रहिब नहीं चाषी। प्रसन्न कुमार जेठी वो घर हूँ कुमुसर, मुई माँ बाउती पानी पंचायत जड़े सभ्य। तेणु जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर मत गाँ बेला पठे पानी पंचायत पठे ये कम पाखे रही रही कमटी भल आमर जेई मैडम जो देखते कम आम ए 100 चाषी उपकार हम केनालटी आज जो केनालटी हो हाँ कमटी ठीक होमर ये 5टा गोड़ी 4टा बाल्टी कम होमें निजे देखी रोचु कमटी भल हो। हाँ भल प्रशंसा आम करूँ, भल धन्यवाद भल योजना हो। ग्रामवासी हित को दृष्टि रखी जो जल सेचन व्यवस्था सरकार करिसेंती ताहाकु प्रशंसा करिसेंती ग्रामवासी। जो जंगल रास्ता दे जीवाकु लोके भय करती से रास्ता दे जल संपद विभाग अधिकारी अनेक थर जाई स्थानीय लोकों को भेटिछंती और समस्या बुझिछंती। जेतेबेले आम प्रतिनिधि उक्त स्थान को जाइतिले आमे मध्य बाटबणा होई उक्त स्थान रे पहुंचीथिलु। पाखरे चलीथिला केनाल काम, स्थानीय आदिवासी उपस्थिति रे चलीथिला केनाल काम को नहीं आमे स्थानीय ग्रामवासी को प्रश्न करिथिलु। स्थानीय ग्रामवासी मध्य कार्य करुथिबा ठिकादारंक काम रे बेस खुशी थिले, कारण एठारे ठिकादार निजे उपस्थित रही काम करुछंती। मो ना बेलुधर राणा, बांकी चर्ची गाँव घर। यही भंजबंध कामटी मो
ପକେଇଥିଲି 7 ଲକ୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ଆସିକି ବି ତଦାରଖ କରୁଛି। ଏଠାରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇମାନେ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କରିବି ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କଥା ମୁଁ କହିବି ସବୁଠି ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବି ଚାଷୀ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇମାନେ କହିବା ଚାଷୀ ଯିଏ ଏଠି ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ସିଏ କହିବେ। ଏଠି ଆମର ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଖୁସି ଏଠି ଯୋଉ ଖୋଳା ହେଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ଜଣେ ଏଠି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ, ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ କୋଉଠି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି କହନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଟା କର ଏଠି ଟିକେ ମାର। ମୁଁ ବି ତଦାରଖ କରୁଛି। ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ବସେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିକି ଯାଉଛି। କେତେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଇ ଯୋଉ କେନାଲଟି ହେଲେ? ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି 700ରୁ 800 ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ କେନାଲଟି ହଉଛି ଏଥିରେ 250-300 ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ଆରପଟୁ ବି ଗୋଟେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ବାଇ କେନାଲ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବି କିଛି ସମୁଦାୟ 700 ପରେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଲୋକ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧଟି ହେଇଛି ପୋତି ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ପୋତି ଅଛି, ତାର କିଛି ଖୋଳା ହେଇଛି ଖୁଦ ଜଳସେଚନ ତରଫରୁ ଆର ବର୍ଷ ଟେଣ୍ଡର ହେଇକି କିଛି ଖୋଳା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଆମର ଏଡିଟର ମହାଶୟ ଏସଡିଓ ମହାଶୟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ହସ ଲହରୀ ଏଠି ଖୋଲିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଜାଗା ଏଠି ଆମେ ଆସିବାକୁ ବି ଅମଙ୍ଗ ହଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମାଲ ହେଇକା ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ଏଠି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗଦା, ଏଇ ଜାଗାରେ କାମ କର। ଏଠା ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ବିଲକୁ ପାଣି ଯିବ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ସେମାନେ ମରୁଡ଼ିରେ ମରୁଥିଲେ ହଇରାଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। କାମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ଗମ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯାହାକୁ ଅତି ନିଖୁଣତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ତେବେ ଏହି କେନାଲ ଆସନ୍ତା 5/4/2025 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଫଳକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କୁମୁସର, କିଆପଲା, ନୂଆଗାଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରା, ଅନୁଆରି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। କିଆରିରେ ସୁନାର ଫସଲ ହସି ଉଠିବ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆମ ବୁମ୍ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଜପନ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସହ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗଭୀରତା ଉପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମକିଳା ନ୍ୟୁଜ୍।